नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। अहरह साधनार लिप्त थिबा गिरी संप्रदायर नागा साधु को भेटी किछि राशिंकर शुभाशुभत्व संपर्क में प्रश्न करिवारु से 5 गोटी राशि शुभफल आसुची एवं प्राय वर्षर अधा जाए भोग हे बोली कहिथिले। तार मध्यरु वृष राशि अन्यतम। ते वृष राशि पई जो केते गुड़िए शुभफल कथा से कहले अनेक गुड़िया कथा कहते ता मध्यरु 10टी मुख्य मुख्य पॉइंट बाछि एठी मु उपस्थापन करुछि। प्रथम ताला शत्रुतार विनाश। शत्रुता जो माने करुछंती कारण रे हो बा अकारण रे हो आपन सहित हठात शत्रुता जार सृष्टि होइछि से पुराना हुंतु बा नूतन भाव शत्रु हुंतु जन होइछि तार अवसान घटिबो एवं शत्रु माने क्रमशः आपणकर मित्र होइजिबे एवं आपण आनंद लाभ करिवे तार द्वारा। द्वितीय राशिला ऋण। आपण पूर्वरु जदि किछि ऋण करछंती बा ऋण भार रे बोझ आपन को बहुत हो जाउछि एवं ऋण आपण करज सुझी पारु नाहंती विभिन्न प्रकार चेष्टा करी से बैंक ऋण हो बा व्यक्तिगत भाव हो बा मौखिक भाव हो जो ऋण आणुछंती आपण बहुत दिन असुविधार से समय पड़ते ये समय किसी सुजोग आसो आपन को किसी पैसा भल आसो जहाँकि आपण से ऋणरू किसी परिमाण में बहुत परिमाण में प्रायतः मुक्ति लाभ हे एवं किसी ऋण आप परिशोध कर देखा जाउछि। तापर तृतीय राशि दुख। आपणकर जो दुख जंत्रणा कौन सी बाबद थिला से पारिवारिक क्षेत्र हो व्यावसायिक क्षेत्र हो बा विद्या क्षेत्र हो चाकरी क्षेत्र हो जेकोस क्षेत्र कि छोटा आपणकर अपूरण रही जाइथिला जहाँ पूरण हो पार नाला जहाँ को आप बहुत दिन चेष्टा करते केमती केमती हम बोलिकी ताहा हो पार नाला से दुखर अवसान घटिबो एवं आपण से लक्ष्य स्थल पहुँचे। जो क्षेत्र आप दुख अनुभव कर अभाव आपन अभाव बोध रही से अभाव निश्चय पूरण हो पारिवारिक क्षेत्र था बा आर्थिक क्षेत्र में था राजनीतिक क्षेत्र था व्यवसाय क्षेत्र जेकोसी क्षेत्र जो अभाव आपन रही कौन कारण आप दुख किसी रही है तार अवसान निश्चित भाव में घटो। तापर 4 रे आसिला आपणकर रोग जो स्थायी रोग किसी अच्छी किसी स्थायी रोग आपंकर अच्छी से डायबिटीज हो बा आपणकर लिवर जनित प्रोब्लेम हो बा किडनी जनित प्रोब्लेम हो किसी ना कि आपंकर रही न्यूरो प्रोब्लेम हो रही जोड़ा सब रही आपंकर या भितर यू जिनस जो रही एवं ऊर्ध्वांगर आपंकर ईएनटी जो प्रोब्लेम रही इयर नोज थ्रोट सब किसी आखिर किसी थाए बा नाकर किसी थाए बा कानर किसी असुविधा थाए बा आपंकर दुई बाहु एसबुरे किसी असुविधा आपंकर रही जाइए जहाँफल बहुत दिन आप जंत्रणा भोग कर स्थायी भाव बहुत दिन से रोग आप भोग कर चलती तार किसी उपशम हो एवं उपयुक्त चिकित्सार मार्ग आपको प्रायतः मिलज। बहुत दिन आप चिकित्सा होते एपट सेपट होते विभिन्न प्रकार मेडिसिन खाते विभिन्न प्रकार डॉक्टर देखा करते जहाँफल उपशम हो नाला किंतु आप उपयुक्त मार्ग पाइबे एवं से रोगर उपशम लाभ करेंगे। तापर आसला आपणकर है जो अच्छी भाई भौणी अच्छा प्रतिवेशी अच्छा एम सहित संपर्क में मधुरता आसब। जदि कहार ए संबंध किसी असुविधा थाए बा किसी बद होता है विद्वेष होता है कौन से बात वितंडा होता है से संबंधर अवसान घटो एवं आपण क्रोध जो होता कौन कारण क्या भाई भौणी उपर हो बा प्रतिवेशी उपर हो बा निकट संपर्क व्यक्ति सहित हो बा आपणकर ऑफिस स्टाफ होता बा उपरिस्थ हो बा अधस्थान कर्मचारी जहाँ सहित आप किसी बद विशृंखला थिला आप क्रोध जन्म होता तार आप समाधान बाट पाइबे एवं आप क्रोध प्रशमित हो एवं निजर भूल को बुझीपारे कौन कारण आप भूल बुझाणा होता तेनाली भूल बुझाणा समाधान हो पुणी आप मिलित हे से खुशी लाभ करेंगे। तापर 6 आसला आपणकर जो रही माने शारीरिक संपर्क क्या सहित रही कौन प्रकार संपर्क रही आप चाहते क्या सहित मिसापी शारीरिक भाव मिसा चाहते एवं व्यक्तिगत भाव आप संपर्क किसी रखा चाहते से इलिसिट रिलेसन हो पाए और अन्य बा आपंकर मधुर संपर्क हो पाए जहाँ रखा चाहते बहुत दिन पूरण हो पार ना पुणी आप मिलित हे आप आनंद लाभ करेंगे। तापर 7 रे आसला
ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେବ। କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ସମାଧାନ ଏହି ସମୟରେ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ବାକି ଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି କିଛି ରୋଗ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଖୁସି ହେବେ। ତାପରେ 8ରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଶା ବା ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପେଶା କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫଳ ପାଇବା କଥା ତା'ର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁତାବକ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଉ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ତାପରେ ସମ୍ପତ୍ତି 9ରେ ଆସିଲା ସମ୍ପଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ, ହୃତ ସମ୍ପଦ, କିଛି ସମ୍ପଦ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ କେମିତି ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଭୂମିଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ରହିଛି, ଜମି ଜମା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ଗୃହ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ବିବାଦ ଥାଏ, ଗୃହରେ କୌଣସି ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ବା ଗୃହର ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବା ମାପଚୁପ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ବିବାଦ ଥାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ସରଳ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁ ଭାବେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବା ଗୃହର ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ତା'ର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, ହୋଇପାରୁନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ଋଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ କହିଥିଲି ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବ ଏବଂ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିବେ। ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୃହର ରିନୋଭେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା 10ରେ ଆସିଲା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ, ତା'ର ଶାଖା କିଛି ଅଧିକ ଶାଖା ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଶାଖା ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିବ। ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଫଳ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କହିହେବନି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ବାଛି ମୁଁ ଯେଉଁ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ଷର ଅଧା ଯାଏଁ ଆପଣ ଏ ଶୁଭ ଫଳ ବହୁତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଦରକାର, ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।